Halo, assalamualaikum. Sekarang saya mau coba jalan-jalan. Ini videonya untuk anak-anakku di sana. Yang lain boleh nonton. Ini rencananya mau jalan-jalan ke pasar ikan di Noryangjin. Sekarang ada masih di Itaewon Yok. Ini Itaewon Yok habis turun. Ini nanti mau pakai Itaewon Yok itu Itaewon Station, subway station. Nanti mau naik Chihachol bahasa Koreanya. Chihachol itu subway. Nih, pakai kartu ini dulu, ditap sini. Masuk. Ini bisa turun ke sana tuh. Apa namanya? Very far. Jauh. Atau pakai apa namanya, eskalator. Nunggu bentar sini ya. Sambil nunggu mau turun, cerita dulu bentar. Di sini apa namanya, di rumah kalau malam nih di ruang tamu itu kayaknya sering ada suara-suara. Kayaknya kalau tikus nggak mungkin nggak ada tikus soalnya. Kalau kecoa ada kadang-kadang. Tapi masa kecoa bisa ngejatuhin itu sih obat. Itu obat nggak mungkin jatuh kalau nggak ada yang dorong atau kalau nggak ada yang narik. Obatnya kan berat. Emang sih waktu biasanya ada suara ribut-ribut di ruang tamu itu kalau belum sholat isya. Terus waktu itu pernah ada suara jatuh, barang jatuh. Terus saya bangun pas dilihat itu obat satu kotak. Isinya berat karena bentuknya saset-sasetan obat batuk cair. Nah itu jatuh suaranya keras sekali. Jadinya bangun, terus mikirin nggak mungkin kalau didorong sama kecoa pun nggak mungkin. Terus ruang tamu itu ribut lagi pas bulan Ramadan tuh, waktu kalau mau sahur, kalau belum bangun pasti ada suara-suara kotak gitu sampai saya bangun. Nanti kalau udah bangun suaranya berhenti gitu ceritanya. Nah, sekarang lagi turun mau ke subway-nya, mau ke keretanya. Ini ada petunjuk arahnya. Ini kan ini Sapyeong. Sampai Samgakji nanti ganti di sini gitu. Kita tunggu dapatnya. Bentar. Ini keretanya baru sampai Bokipoge. Lagi nyampe. Masih 2 stasiun lagi. Ditunggu, duduk sini dulu. Katanya udah mau sampai. Tuh. Udah deket lagi, hampir sampai. Almost arrive. Keretanya datang. Datang dan pergi. Kita mau dari sini, dari Itaewon ke Samgakji. Dari Samgakji ganti ke Dongjak. Nanti dari Dongjak ganti lagi ke Noryangjin. Iya.
Mari masuk saudara kursi. Kursinya. Matiin dulu ya. Sekarang udah sampai di pasar ikan. Banyak sekali. Bingung jadinya mau beli ikan apa. Ada cumi-cumi. Ikan apa tuh? Ini kayaknya belut. Belut. Oh, ini daerah perbelutan, banyak belut. Kepiting. 지금 모임이가 있니까 이게 23,000원이에요? 이게 세 마리니까 200이 넘었어요. 근데 오늘 고기가 엄청 싸요. 네? 이거는 못된다, 43,000원. Ya, asik lihat ikan-ikan. Tuh banyak. Jadinya bingung mau yang mana. Ini juga kepiting. Ini bibit. Itu gede-gede. You want this one? No? Jadi mau beli yang mana? Oh, ini ikan pari nih. Ini ada tinta, I like that one. 이건 뭐야? 갑오징어 얘가? 오징어, 오징어. Itu banyak. 싱싱한 걸로 해주세요. 나는 잘 모르는데 집에 가서 또 만나가 또 뭐라고 장소리합니다. 저기요. 그거 잉크 안에 있죠? 잉크. 이거 오징어 맞죠? 그 안에 잉크 있죠? 이거 그 검은색 잉크. 먹는 데다가 이거 그 검은색 뭐야 이거? 잉크? 먹물 예? 속에 있는 거 까만 거 예. 이렇게 까만 거 이런 예, 끓이는 예. 색. 저 먹물 있냐고 물어보는 것 같은데. 먹물만 따로? 아니요, 그거 좋아요. 맛있어요. 아, 먹물 있는 걸 사고 싶다. 예. 먹물 있는 걸 달라 그러는 거 같아. 그거 얼마예요? 2만 원. 2만 원이요? 이거 뭐예요? 10,000원이요? 이건 만 원. 이거 주세요. 1,000원. Ini yang ini. Wih, cumi-cumi. Aku suka tintanya. 우리 한개 이런 거야, 아까. 감사합니다. Ada. Sudah dapet. Aduh. Banyak.
Ikannya gede banget. 이만 너 와서 이만 사람 얼굴 걷는다. 이상하게. Gede ikannya. Itu daerah perundangan. Halo. Oh, itu ada ikan. Yang mana ya? 그것도 좀 맛있어요. 와비. Udang gede. Itu 얼마 ya? 이거 게 만 원. Gimana? 야, 맞아. 7마리 만 원. Ilkap gimana? 7개 만 원. 70 skin dollar one. Live 7 red shrimp. 10.000. 60 skin dollar one. 이거 얼마예요? 이거는 1kg 20. 20. Beli udang 35 pieces. tempat ini ya Allah, ini gede banget udangnya. Lobster, ini lobster. 비싼 생물새우. Itu 얼마 ya? 3만 원요. 1 kilo sama mana? 한 박스. 30.000. 끓여 마시래요. Mahal. $10 one. Barbecue. Cheese. Barbecue food. Itu mananya? 만원. 요거 좀. 이것도 만원에? 얘가 머리가 커요. 두껍고 요건 얇고. 이거 하나요? 하나. Satu 이게 아까 10.000 ikannya. 이게 15,000원이에요. Namanya? Bingung mau beli yang mana. Banyak kok ikannya. Ikannya balik 이거 얼마예요? 요거 만 원에 15마리. 15마리, 7마리 줄게. 만 원에. Juga ya, 7 biji 10.000. 10.000-an maksudnya. Mau beli apa? Ya. Basah di sini. Basah. 이거 얼마예요? 이거요. 2만 원. 2만 원? 여기 만 원? 1kg? 만 원만 사면 안 돼요? 예요. 16마리. Mau beli udang besar itu 10.000 dapat 15 biji. Baru 넣어줄게. 왜 놔둬? Udah selesai. Banyak kan di sini ikannya. Udah ya, kita pulang. Bye. Ikan 5만 원? 5만 5천 원. masih hidup. Sudahlah. Bye.